बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ से अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, तो ये बिल्कुल दरवाज़े पर है, तो अक्सर मैं यहाँ से ही शुरू कर देती हूँ। तो चलो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आजकल गर्मी कैसी पड़ रही है हमारे पास कि ये जो देखिए चिड़ियाँ हैं पार्क में, वो जो पानी पड़ा हुआ है तो वहाँ पे नहा रही। बहरहाल ब्लॉग कुछ ऐसा है कि अंबर, पहले तो अंबर पे बात करते हैं, उसके बाद फिर हमारे यूट्यूब के हैं बहन भाई जो सबा अहमद, उस पे करते हैं। तो अंबर कि भाई निकाह हर इंसान चाहता है कि मेरी बेटी का किसी अच्छी जगह पे शादी हो जाए। तो उन लोगों ने भी, बेचारों ने सोचा होगा, स्वीटी जी ने बड़े वो ना सब्ज़ बाग दिखाए होंगे उनको, शबाना बेचारी सीधी सादी। तो स्वीटी जी ने अपना जादू दिखा दिया कि भाई उसकी अपना व्यूज़ मिलेंगे, उसका चैनल चलेगा, क्योंकि वो पुरानी यूट्यूबर है, तो उसके सदके उसका अच्छा फेम मिलेगा उसको। और फिर अंबर को देखा कि अंबर भी कमा रही है ठीक ठाक, तो चलो उस निकम्मे का भी भला होगा कि वो बेचारा पैसा देख के राल टपक गए कि भाई वो उसकी बैंक बैलेंस भी अंबर का अच्छा ही है। चलो बड़ा उछल रहा था, बड़ा तड़प रहा था, रो रहा था। मुझे भी दुख हो रहा था कि बच्चा कितना चाह मोहब्बत में अंबर के रो रहा है कि भाई चलो घर बसाते हैं, घर बसाते हैं, दुबई चलेंगे। पता चला कि दुबई भी जाएगा तो किसके पैसे पे जाएगा। ये है लोगों के रंग के, पैसा देख के फ़ौरन राल टपकती है। तो आज बेचारे मुकीम भाई भी मंजर-ए-आम पे आ गए फिर अपनी बेटी के लिए कि भाई मैं कसम खाता हूँ कि दूसरे निकाह नहीं है, ये लोग हम दूसरा निकाह बना रहे हैं। अभी तो दोनों बहन भाई कह रहे थे कि पता नहीं कौन कौन से वीडियोज़ हमारे पास हैं जो किसी की इज़्ज़त का ख्याल ना करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं कि भाई अगर बात बनी, कुछ मिला तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं मिला तो उसको, वो तो लड़की है, ज़ाहिर है उसने निकाह किया, तो हो सकता है उसने उसके साथ वीडियोस बनाए होंगे। अल्लाह ना करे गलत, लेकिन ज़ाहिर है मियाँ बीवी हैं तो वीडियोस बनाए होंगे बिल्कुल। तो ये लोग कैसे अपने औकात पे उतारा है, फ़ौरन अपना औकात दिखा दिया कि भाई मैं घर अलहदा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। रो रहा था और फ़ौरन असली चेहरा सामने आ गया कि भाई अब मैं इनको ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। दोनों बहन भाई बैठे हुए हो। तो स्वीटी जी बेचारी 3 दिन से भूखी थी, लेकिन ज़रा भी चेहरे पे कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई। तो ये हैं लोगों के हाल जी। मैं वीडियो बनाने पे इस वजह से मजबूर हो जाती हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों और ये झूठ बर्दाश्त नहीं होता कि क्यों लोग झूठ बोलते हैं। जो नसीब में है वो मिलेगा। व्यूज़ मिलने को हो तो रातों रात पता नहीं कहाँ से कहाँ चैनल पहुंच जाता है, नहीं मिले तो 2-2 साल भी लगते हैं। तो यार खुदा के वास्ते ये लालच छोड़ दो कि ये किसी के घर बहन बेटियों की इज़्ज़त करना छोड़ दो और दूसरों की इज़्ज़त से खेलना शुरू कर दो, तो ये अच्छा नहीं होता। इज़्ज़त से साइड में हो जाता वो अच्छा था, लेकिन ये जो है भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ज़ाहिर है अगले भी कोई हाथ बांध के नहीं बैठे हुए, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे अपने बचाव के लिए। जो सच है वो हकीकत सामने लेकर आएंगे, सबको पता चलेगा।
پھر تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ جیسے سویٹی جی کہہ رہی تھی میرا شوہر باہر تھا، میں نے سسرال میں گزارا. جی تم نے سسرال میں گزارا، پھر اپنے شوہر کو لاہور لے کے آئی، کیوں لے کر آئی؟ تم بھی وہیں بیٹھ جاتی. حیدرآباد میں سسرال تھا تو تم وہاں بیٹھ جاتی. اگر انہوں نے کہا کہ بھائی تو وہ نا یہاں پہ آ جاؤ، محسن یہاں پہ آ جائے، تو میں کیوں جاؤں؟ تو تمہارے پاس کچھ ہوگا تو تم جاؤ گے. وہ بھی بول دیتا امبر کو کہ بھائی کرایہ بھیج دو، تو وہ بیچاری بھیج ہی دیتی شاید. بہرحال اب آتے ہیں جی اپنے صبا بیگم اور احمد بھائی پہ. تو ان کے کچھ عرصہ پہلے جی ڈنڈا اٹھا کے صبا کو مارنے لگا، کبھی دھکے دے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی اسلم کی شادی کروا رہے. جی اسلم نکل گیا، روبینہ بہن نے شادی کروا رہی ہیں، اس کی دلہن بھی دیکھ لیا، وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. یہ لوگ پولیس میں بھائی کو دے رہے تھے. رونے لگا تھا احمد بھائی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ روتا ہے. اور پھر جی اب اپنی شادی ہو رہی ہے تو اب پھر رو رہا ہے کہ بھی اب میں شادی کر رہا ہے. صبا رو رہی ہے، دونوں رو رو کے ویڈیوز بھی بن رہے ہیں. ایسی حالت میں کون ویڈیو بناتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اگر ایسے مسئلے ہوں تو ویڈیو بن سکتا ہے. تو میرا بچہ، میں یہ کہوں گی ہر سب سے کہ یہاں پہ آنا ہے سب کو. یہ جگہ ہے جو میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ دیکھو، کروڑ پتی ہیں تب بھی یہیں پہ آنا ہے، ارب خرب پتی ہے تب بھی یہاں پہ آنا ہے. یہاں پہ کسی کے قبر پہ جھومر نہیں لگا ہوا ہوتا، کسی کے قبر پہ کوئی گرینڈ کروزر نہیں کھڑا ہوتا، کوئی ٹائلز نہیں ہوتے. جو مٹی سے ڈرتے ہیں وہ انہیں یہاں پہ آ کے سونا ہے. تو خدا را سچ پہ اپنی ویڈیوز بالکل بنائیں، لیکن جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل اگر اچھا لگے، اگر میری باتیں اچھی لگیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.